Eksakto pa rin. Loris nga ito eh. Kung may high risk na kitang-kita to. Sakto pa rin, di ba? Itong last. Ito. Tinlaki-lakihan lang nila tapos inano-ano. Yung pirmang yan. Eksakto. Hindi mo pwede yun, di ba? Sakto. Eksakto yan. Sige, ipipit ko maigi ha. Loris kasi eh. Ang ina di man lang nila ni-rotate. Saktong-sakto yun. Pixelated. Ha? Pixelated. Ganun lang nila, tas nilakihan, niliitan. Sana man lang ni-rotate, di ba? Pangabutan.